Hi guys! So, welcome sa atong bagong video guys. Green na green ang aming nature. So guys, binibidyohan ko lang yung mga puno dito. Tapos nakikita namin yung dagat tsaka yung kaisano namin. Yan guys. Yan. Yan. Drive na ka? So yan guys. Overlooking among balay guys. Makita ang bumtod.